हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज रेसिपी हूँ मुग पुर दिया मंडा पिठा बा कौन सी जगार या धुआ मंडा भी कहती। आपड़ देखिपे पिठा गुड़ाक बहुत सुंदर होती, बहुत धला होती और देखा तो परफेक्ट अच्छी। मुझे गोटे पिठा को आपण आगे भांगिकी देखा देखु केते नरम होती, पूरा परफेक्ट होती। आपड़ देखिपे केते नरम भी होती, पूरा तुला परी नरम, कलिया कलिया। आपण ये पिठा को जेकोसी पूजा पर्वाणी बा एमती भी खाइबापे बनै पारे। तो चलतु आउ डेरी नक रेसिपीटी स्टार्ट करवा। एठी मु गोटे जार नहीं देखूँ, ये गोटे कप्रे गोटे कप अरुआ चाउल मापिकी नहीं। मन रखिए मेजरमेंट ठीक रखिए। गोटे कप अरुआ चाउल मुझे मापिकी नहीं जाइए। देखिपे यहाँ नुआ अरुआ चाउल, एथिरे कौन हुए पिठा गुड़ाक बहुत धला कलर देखा जाए, सुंदर भी देखा जाए। ये चाउल को मुझे 2 ରୁ 3 थर धोईकी रखी नहीं। तापर किछि पानी देई आकु 3 ରୁ 4 घंटा बतुरवा छाड़देबा। तापरे आउ गोटे बाउल रे मु जो कप्रे चाउल नहीं, देखिपे जो कप्रे चाउल रखी से कप्रे 3/4 कप मुग नहीं। मु बाहर किणा मुग नहीं, चोपा नथिबा मुग नहीं। आपड़ जदि चोपा थिबा मुग नेबे ताकू घसिकी बतुरला परे धोई पारिबे। देखो ये मुझे 2-3 थर मुग को धोइला परे ताकू भी किछि पानी देई 3 ରୁ 4 घंटा बतुरवा छाड़देबा। 3-4 घंटा पर देखिथे मुग गुड़ाक फुली जाइए, भलसे बतरी जाइए। ये गोटे मुग को मु उठेकी नखरे भांगिकी देखुची, आराम से भांगी जाऊँगी। आर अर्थ मुग भलसे बतरी जाइए। तापर गोटे जार रे मुग गुड़ा को छाणी छाणी से भितर देबा। मन रखिए मुग बाटला बेले बहुत पानी देबेनी, चामच रे 1 ରୁ 2 ଚାମଚ पानी देबे। टिके सुखा और खदरा बाटिबे। देखंतु एठी मु टिके सुखा आ खदरा बाटी नहीं, कारण एडी जदि आपण चिकन करी बाटी देबे ताहाले मुग पूरा आपणकर झंझणिया हेबनी। मुग पूरा आपणकर पूरा माने चिकटा चिकटा लागिबो। तापर एठी किछि लूण दे देबा, आकु भल भाबरे मिसेई नेबा। मिसेला परे मु एठी गोटे इडली स्टैंड रे टिके घिओ देकी ताकू पूरा इडली मेकर गोटे घिओ देकी टिके घसी दउची। एइथिरे आमे मुगर बेटर गुड़ा को सिझेबा तार माने स्टफिंग पाई। तापर एठी कौन करबा, मुग पुर गुड़ा को जेमिति इडली आमे दियंती सेमिति दे देबा। देखि पड़थिबे केते माने भल से बाटी हेची, खदरा हेची। चिकन करी बाटले एठी पुर गुड़ा को टेस्टी लागिबोनी, आपन को जेमिति कि दांत रे लागिला पर लागिबो ओ भल लागिबोनी। सेति पे खदरा करिकि निश्चय बाटिबे। देखंतु एबे कौन करबा, इडली स्टैंड गुड़ा को अरेंज करिकि आकु सिझेबा छाड़देबा। सेपटे मु गोटे स्टीमर को पूर्वर गरम कर देइछि, इडली स्टीमर को पानी नहीं। तापरे आकु देई मुग गुड़ा को देई आकु 10 ରୁ 15 मिनट स्टीम करबा को छाड़देबा। 10-15 मिनट पर मुझे ढांकन खोलिकी गोटे फोक सांगे चेक कर नौची। देखंतु चामचटी पूरा क्लीन बाहरची, आर अर्थ हो जाइए आमर स्टफिंग टी। तो से आम ये कौन करवा, मुग गुड़ा को गोटे बड़ प्लेट रे काढ़ी नेबा। देखिपे केते भल से हो जाइए। से गोटे थर काढ़ला बेले इडली टाइप रो बाहरी पड़ुछि से आराम रे। एठी आपण कौन करेंगे, आपको टिके हाथ में भांगी 5 मिनट टिके ठंडा हवा को छाड़िबे। ठंडा हैला परे आपको देखिपे ठंडा हैला परे एथिरे मु किछि गुड़ ओ काटिकी रखिथिबा, चुन चुन काटिकी रखिथिबा किछि कहलिया नड़िया ओ पूरा फाइनली चॉप करथिबा अदा ओ किछि अलैच और गोलमरिच गुंड देइछि। अलैच गोलमरिच गुंड देबा द्वारा कौन हम, आर फ्लेवर बहुत बढ़िया आसीबो। तापर मु एठी हाथ में मंथी मंथी एगुड़ाक चपटी दउछि। कौन जगार कौन करती, कड़ई रे घीओ को टिके मेल्ट करी सेथिरे एगुड़ाक देकी टिके भाजी नियंती। किंतु मु एपरि करिछि, आपण टिके हाथ में चकुटी नेबे। चकुटिकी आकु गोटे गोटे राउंड शेप रो बॉल करि नेबे, छोट छोट बॉल करि नेबे। आकु आमे मंडा पिठा देखंतु एठी मु सब गुड़ाक बॉल करि नेहिछि। एबे कौन करवा, आकु साइड रे रखिबा। तापर देखिबे चाउल भी भल से बतरी जाइछि। एबे चाउल को भी आमे बाटिबा पई गोटे ब्लेंडर रे चाउल को दे देबा। मन रखिबे चाउल को बहुत पानी दे बाटिबे नहीं, कारण बहुत पानी दे बाटिले चाउल फाइन पेस्ट हबनी। सेतिबे चाउल को भी अल्प पानी दे बाटिबे ओ मन रखिबे चाउल को पूरा फाइन पेस्ट करिवे, जोथरे कि आपनक मंडा पिठाटी कलिया कलिया हबो। आपण देखि पारुथिबे चाउल को बाटला परे गोटे बाउल रे आकु काढ़ी नेबा। आपण देखि पारुथिबे एठी मो हाथ रे आपनको
ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାଉଳ ବଟା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ମାପିକି ସେଇ କପ୍ରେ ଆମେ 2 କପ୍ ପାଣି ନେବା। ଏଠି ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ କପ୍ ଯଦି ଚାଉଳ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ଡବଲ୍ 2 କପ୍ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମେଜରମେଣ୍ଟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି ଓ ସେଇ ପାଣିକୁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ଦେବା, କୌଣସି ବି ମିଠା ଜିନିଷରେ ଲୁଣ ଦେଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଛି। ପାଣିକୁ ଟିକେ ହିଟ୍ ହେବାକୁ ଦେବା ବା ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ବେଟର ଆମେ ରଖିଥିଲେ ବା ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇକି, ଏଇଠି ମୁଁ ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ ରଖିଛି। ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଜନ୍ତୁଣି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହେଭି ବଟମ୍ ବାଲା କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ପତଳା କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ତୁଣିଟି ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱିଦିନ୍ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଇଏ ଗୋଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଫ୍ଲେମ୍ କଭର୍ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ବେଟରକୁ କାଢ଼ି ବା ଜନ୍ତାକୁ କାଢ଼ି ତାକୁ ଆପଣ ଘିଅ ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ବା ଏମିତି ଟିକେ ଡୋକୁ ନିଟ୍ କଲା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଅତି ସହଜରେ ଅତି କହଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୁଳା ନେଇକି ଆକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ ଦେବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଗର ଷ୍ଟଫିଂ ଥିଲା ତାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ବହୁତ ହାଲକା ହାତରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କଭର୍ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ମଣ୍ଡାର ଜନ୍ତୁଣିଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଘିଅ ହାତ ହେଇକି ଆକୁ କଲେ ବହୁତ ଆରାମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆପଣ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡକୁ ବି ଆମେ ଏମିତି କରିନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗିନା ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ ନେବା। ଗିନା ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ମଣ୍ଡା ପୁରକୁ ଦେଇ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କାକରା ପିଠା କରନ୍ତି ସେମିତି ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ହାତ ହେଇକି କଭର୍ କରିନେବା ଓ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ବଲ୍ ସେପ୍ର କରିନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ କେତେ ଚିକଣିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ 2 ରୁ 3ଟି ବା 4ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଜାଗା ଅଛି ଷ୍ଟିମରରେ ସେଥିରେ କରିବେ। ଏକାଥରକେ କରିକି ରଖିବେନି, ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟିମରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଚାରିପଟେ। ଘିଅ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ବଟମ୍ରେ ଚିପକିକି ଲାଗିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଅଧିକ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେବେନି, ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ଦେବେ, କାରଣ ଟିକେ ଫୁଲିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଗଲେ ଆପଣ କାଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ଏପଟେ ଷ୍ଟିମରରେ ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କରିନେଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି। ତାପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୁଡ଼ାକୁ ତା ଉପରେ ରଖିନେବା ଓ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି ହାଇ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକେ ଆପଣ ଢାଙ୍କଣ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ହାତରେ ତାର ବେଟର ଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପରଫେକ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ରସଗୋଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ କେଉଁଥିରେ ବା ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଏକ ନୂଆ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ।